मिसाण कर एक काला के मिसाणार हिसाब करू छो 1 तारीख सबके पेमेंट दबा कहि दिला कि हिसाब नहीं नहीं राधा जिन पद्म फूल रे जन्म हेतिले हां से पद्म फूल रे केतेटा पाखुरा थिला होय गो सेटा कि तमे गनु था हम कहि दउ छी हां हां बुझी पारु छ होय गो आगो हिसाब कर हो ननी मिसाण कर आ केते कंटा हेला हे कथा जन्म सिना हेलो तमे जन्म हेग जेते बेले बड़ हेलो तमे केते वर्ष तमे रजवती हेथिलो काहे बार थिला काहे दिन थिला सते बाहरी ना के तुमे काहे हेला जे एते सभा मध्य मुही कथा कहमी ओए गो बाबू लोकर जे जन्म आर टोके लोकर कर्म बेले जन्म सिना हेनी पद्म फूल रे अजनी संबता राधा हाँ, हाँ। स्वयं जोग माया होय गो कर्मटा किंदी चिंता करी हेथिलो आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो रजवती कथा कहूची सुन तमे केते बेले इटा जन्म कलो इटा तो एगाटी भूति दुख कनी गो आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो मोर रजवती कथा कहूची सुन घुसा होचिल बाबू आगो 12 वर्ष पिता घरे मुतिरी इमा माघ मासरे गो रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेली सही दिनर मन टिके श्रोता कर हो ननदे मन टिके श्रोता कर मोर बापा हेले वृषभान माँ हेले चंचला 12 वर्ष जेते बेले मते पाली पोसी कर बड़ कले 12 वर्ष पुरला परे माघ मासर मूला नक्षत्र गुरुवार दिन मी पुष्पवती हेछि ए माई मुला बेर ने है मूला नक्षत्र बहिली तुमको बैर ननिला आगो सुचित्र सखी को संगरे धरि गो आगो मणिभद्रा नदी कूल को गली 12 फूल फल सेठारे बांटिल सुरभि गाईर मलमूत्राणी 7 थर अंगे करिले पन से जले मुस्नान कली हो ननदे 10 फूल तिनी जन जेते बेले मते 7 दिन पुरी गला हां तो सुचित्रा सखी संगे मणिभद्रा नदी के स्नान करबा पई गले बिरा तमे गलो 12 प्रकार फूल फल बांटी कर मो देह को शुद्ध करिथि हां हां सुरभि गाई रमल मूत्र काणी कर मोर केसरे लगैथि लगेथिलो आगो जदि तुम मने परते नाही हो ननी पद्म भूगोल को देखि बजाई पुराण हेला पद्म भूगोल होय गो पुराण रे प्रमाण से हाँ, हाँ। आगो जदि तुम मने परते नाही गो पद्म भूगोल को देखि बजाई ननी हो 11 अध्याय 72 पृष्ठ मन धारण कर लेखा मन धारण कर लेखा कला मुखा मन धारण कर लेखा मन धारण कर लेखा कला मुखा एंत भावरे राधा माघ मासरे गुरुवार दिन रजवती हेथिलो हाँ जे बहु तमे सिना राधा गुरुवार दिन रजवती हेलो माघ मासरे हेले आर ये गुटे लक्ष्मी बनतिलो लक्ष्मी बंती माघ जे आर गुटे कथा हो हाँ। रवि रे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करे 7टा बार अछि ई कोपा बेर के गला ताटुर देखा खाची दियो नहीं नहीं मुई बैर रो कथा कहू छी के देखो तो बार रो कथा नने जे ई 7टा बार रे केन बार दिन झियो माने रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ एंता करे 7टा बार रो कथा टे कहत तमे केन बार दिने मुई तो रविवार दिन हेथि ए माई रविवार दिन हला रे मुई मंगलवार दिन हेनी ए हुआ पिला भी रजवती हला कर जन्म हेनी रे बेडी रजवती कथा कहू सुना मुई जन्म मोटा कहू बोले 7 12 कथा सुन बता हाय हाय इटा महीने कहबार बने कैसे कहू जे इडा ई दूसरा हमरे काची रो कहबे के काटची काची रो बाबा ओ आश्चर्य के नहीं नहीं बोले मोर मन गढ़ा कथा नहीं कहबा
ଯାହା କବିମାନେ ଆଗ ପୂର୍ବରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ପୁରାଣରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ হয় গো ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା কে কথা माँ के मार सास के धर और भैव संगे पीरती এ মাতে গো কথা শুন নমস্কার काहे কথা শুনলে মকে কেনতা যে মোড় কান কিন্দ্রে করি পড়ি যাবাই লাগি যাস माँ के मार মা কে নিজর মা কে যে মারি দেবার হে সাস কে ধরি জীব এ নিজের জনম কলা মাকে যে মারবে আর শ্বাস কাটি ধরবে কাহে আর হে ভাইবা সঙ্গে প্রীতি করবে তুমি বুঝি কথার ভাবার্थ বুঝ এ বুঝ माँ के मार सास के धर भैव संगे पीरती कर হ্যাঁ माँ के मार बोले হয় গো আমার মন মনরে যে অহংকার গর্ব রহিছে এই মনটাকে মারি দে মারি দে माँ के मार হ্যাঁ सास के धर হয় बोले शास्त्र के धरी कर चलबे হ্যাঁ হ্যাঁ शास्त्र रे जहाँ लिखा है भागवत कहीं जे पढ़से जानिछ आमे जनता खड़ियार बाजार रो हाँ। खिलौना गुटे घिनी आनमा হয় बोले इंग्लिश रे लिखा है चाइना खिलौना के হ্যাঁ आजकल तो चाइना में आसला হয় गो तो सिने लिखा है जे ई खिलौना के केनता करे व्यवहार करबार କଥା করবার কথা सेंता भागवत रे लिखा है जे मनीष केनता करे चला बुला करबार কথা হ্যাঁ হ্যাঁ बोले सास के धर হয় गो शास्त्र के धरी कर चल হ্যাঁ হ্যাঁ भाइब संगे प्रीति कर बिल बोले समस्त के भाव रखी करी समस्त को प्रीति करी करी आमे ई कलिजुग भव सागर पारी পারি হে মা মা বাড়ি বুয়া বাড়ি পুরা করে নে হেবু हाँ तो पहला किन बार आसी কিনবার रविवार রবিবার आग रविवार हेले रजबती रविवार हेले रजबती और पति रे मोरे पति हो रे रविवार हेले रजबती सोमवार राजा दशहरा सोमवार राजा दशहरा पति भक्ता सुखे करे कर हो परक करे सेया कर रविवारे हेले रजबती হ্যাঁ হ্যাঁ कलप दिने मरे পতি सोमवारे रज दश যার पति भक्ता सुखे करे ঘর परकु करे सिया আদর आग मंगलरे रज दश दार असती पण रहे तार हो सुवर्ण घर ভাঙে তার मंगलरे रज दश दार असती पण रहे तार তার असती बोले पर पुरुष को देखबा लगी হ্যাঁ कथबार्ता हेबा लगी হয় গো ई मंगलवार सुवर्ण घर भांगे तार তার यदि पर पुरुष संगे रमण करे হ্যাঁ मेरे निजर स्वामी छाड़ी देबे হয় গো সুবর্ণ ভাই বেলে পিলা জেলার মা হিতিলে বি ছাড়ি আবার চাস্তি শিশি গো तापरे आसला বুধবার आग बुधवार रज दश जार नाना सुख भोग तार हो बुधवार रज दश जार
ବାରେ ଯେ ନାରୀ ଯଦି ରଜବତୀ ହେବେ ହଁ ବୋଇଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ନାରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ହେବ। ହଇ ଗୋ ଦେଖୁନ ସମୟ ଏଡେ ବଡ ଇଏ ଆମର ପାହାଚ କେ ଦେଖୁନ କୁଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ଯେ ନାରୀ ରଜବତୀ ହେବେ ବୋଲେ ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଗ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ହୁଏ ରଜବତୀ ସେ ନାରୀ ଅଟଇ ନନି ଅଟେ ପୁତ୍ରବତୀ। শুক্রবারে যে নারী রজবতী হেবে তাকে পুত্রবতী নারী বলি করে কবি প্রমাণ দেবে। দেবে গো আগ শনিবারে যে নারী রজা 10,000 বন্ধ্যাপন রহি পায়ে ଶୁଣ সুধনর। শনিবারে রজ 10,000 বন্ধ্যাপন রহিଥାଏ। এটা তিনটা 7টা বার ভিতরে 3টা বার হেলা টিকে অশুভ। রবিবার মঙ্গল শনিবার। তুমি কিনবার হেতিল তুমি চিন্তা নি করব নাই র খালি নাই নাই বলে হেটা খালি মুই বার র কথা সিনা কহিলি যদি সেটা অশুভ বার হেইতিলে বি যদি ঠিক সময় ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথিরে যদি নারী রজবতী হইতিবে বলে সে ସବୁ দোষ মানে লাগি দিছে কি সে দোষ মানে কটি যায়। হই গো হ্যাঁ তো আমার মুকেশ বগর্তী ঝিও মানক রজবতী কথা সিনা কহিল হ্যাঁ পুଅ ମାନେ କେବେ ରଜବତୀ ହେସି ଏ ମା ପିଲାମାନେ ବି ହସନ୍ ପୁଅ ମାନେ ରଜବତୀ କେବେ ହେଇଥିସ ଜାଣିଛ? হ্যাঁ ଆଗ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନେ ସମରତ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମ କସି ଥାଏ ନନି ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। যদি ଗୋଟେ ପୁଅକେ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନ ପୁରୀ ଗଲା ହଁ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଡେବିରିଆଡ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇକରି ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହଇ ଗো ଆଉ ରାତି ଶୋଇଲା ସମୟରେ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବ୍ରହ୍ମ ଖସି ଯିବା ହସି ଯିବା ସେଟା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ରଜବତୀ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନରେ ସେଟା ସମରତ ବୋଲି କରି ହଁ କୁହାଯାଏ। ହଁ କିନ୍ ପୁରାଣର କଥା କେନ୍ ପୁରାଣ କଥା ଆଗ ଏହି ପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି